Crkve Brvnare u Srbiji, Gorobilje. Iako postoje zapisi da su crkve Brvnare podizane još u srednjem veku u Srbiji za vreme vladavine Nemanjića, nažalost, do danas nijedna od njih nije sačuvana. Te kasnije, za vreme vladavine Turaka, na našim prostorima obnovlja se građenje crkava Brvnara. Crkve od drveta često su bile podizane u selima, na skrovitim mestima i u gustoj šumi. Drvene građe je uglavnom bilo svuda, a izgradnja crkve od drveta nije iziskivala posebnu veštinu, jer je bila veoma slična kući za stanovanje koje su tada također bile građene od drveta. Crkve Brvnare su za kratko vreme lako mogle u slučaju potrebe premestiti se sa jednog na drugo skrovitije mesto. U vreme Karađorđa, vođe prvog srpskog ustanka između 1800. i 1813. godine, uglavnom su obnavljane starije crkve Brvnare, ali su u manjem broju podizane i nove. Nakon sloma prvog srpskog ustanka, one ponovo su paljene i rušene. Međutim, posle velikog uspeha drugog srpskog ustanka za vreme vladavine kneza Miloša Obrenovića, od 1815. do 1839. godine u značajnoj meri započela je obnova i izgradnja ovih crkava. U tom periodu podignuto je i obnovljeno više od 70 hramova od drveta. Posle prve vladavine kneza Miloša, gradnja crkava Brvnara jenjava, a primat preuzimaju zidane građevine. U Srbiji je danas sačuvano oko 50 crkava Brvnara. U Gorobilju kod Požege 1705. godine izgrađena je najmanja crkva od drveta posvećena rođenju svetog Jovana Krstitelja. Prema predanju, u ove krajeve je došao jedan broj Srba koji su pošli sa patrijarhom Arsenijem Čarnovićem 1690. godine. Novodoseljeno stanovništvo zateklo je ovde pust kraj bez crkve. Predanje kaže da lokalni spahija dozvolio izgradnju drvene crkve u gustoj šumi u gornjem delu sela, ali da ne bude veća od obora. Prema još jednom predanju, ova crkva je prvobitno bila sagrađena u zaseoku Slatina, odakle su je Gorobiljci, kada su saznali da se Turci spremaju da je zapale, jedne noći tajno raskopali i preneli u obližnji zaselak Počeča. Crkvu su Turci spalili u periodu između 1788. i 1804. godine, a obnovljena je 1810. godine da bi je Turci ponovo spalili posle sloma prvog srpskog ustanka. Ponovo je obnovljena 1820. i još jednom 1936. godine. Da se zna.